Belum saya apa nih? Oke, sebelum kita mulai untuk equal, coba yang barusan itu, yang sudah komunikasi. Di sini tiga orang, Pak. Ya, ya baik juga. Di sini, sama mau di sini. Di sini, sama mau di sini. Ada yang mau di sini? Atau tidak lihat kunci keluar? Di sini, mau di sini kita. Kelas 11. Yang mana pemerintahan itu nggak tahu. Oke, sebelum kita mulai, kita refleksi ke pelajaran kemarin dulu. Ada yang tahu nama kitabnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hudurul kiram, fi hadhihi al-barnamij at-tayyibah sanwasil ad-dars kitab Fusulun fi siyami wat tarawih waz zakati li Syekhuna Muhammad Awad Walid Al-Hijri hafizahullah taala ila Syekhuna falyatafaddal masyhur wal makrur. بالأمس مقدمة كتاب
أصول الصيام الله تعالى. وذكرنا مما يستقبل به رمضان محوران. المحور الأول هو تهيئة النفس لهذا الشهر الكريم واستجابة لأمر ربه. lanjut. والأمر الثاني والمحور الثاني هو العزيمة الصادقة على فعل الطاعات والخيرات في هذا الشهر المبارك. سنذكر إن شاء الله بقية المحاور التي ينبغي للعبد المسلم أن يتجهز لها في هذا الشهر الكريم. Setelah beliau Syekh Firdaus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau mengatakan bahwa insya Allah pada hari ini, pada pagi hari ini, Syekh Mujib, Syekh ada mic lagi satu kemarin yang seperti ini. Baik, kita kembali ke pembahasan bahwa pada hari ini kita akan menyambung atau masih dalam pembahasan muqaddimah dari kitab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan baik. Ya. Di antara bagaimana kita bisa menyambut Ramadan ini dengan baik, yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan niat yang tulus, dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, mempersiapkan diri untuk menyambut amalan saleh. Kemudian yang kedua, dalam menyambut bulan Ramadan, beliau sebutkan bahwa al-azimatus shadiqah, memiliki tekad yang jujur, ya, kekuatan tekad yang jujur dalam mengamalkan amalan ketaatan di bulan Ramadan ini. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi memang memiliki niat yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat, yang sangat kokoh untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kita akan melanjutkan poin-poin berikutnya. Nah, insyaallah. الثالث لهذا الشهر الكريم الذي ينبغي للعبد فيه المسارعة إلى الخيرات بفعل الأعمال الصالحة. فكان السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان أقبلوا على قراءة القرآن
حتى كان بعضهم يختم بكل يوم مصحفا. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في نهاره مصحفا وفي ليله مصحفا. وجاء عن بعضهم أنه كان يختم المصحف ركعة. وهذا يدل على أنهم يهتمون في هذا الشهر بالقرآن الكريم، إذ أنه شهر القرآن، والقرآن أنزل في شهر رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمهم الله يتسابقون إلى إطعام الطعام في إفطار الصائمين وإعانتهم بالحاجة وفعل الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم هو من المسارعة في فعل الخيرات إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الخير المرسل، أي في سرعة فعل الخير في رمضان أسرع من الخير الإيصال. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر الأعمال الصالحة ولا يقتصر على الفرائض والرواتب فقط، وإنما يعمل الأعمال الصالحة الكثيرة. Ya, kemudian kata beliau, hafizahullah taala, dengan berikan mukaddimah dari kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga, dalam menyambut bulan Ramadan adalah bersemangat dalam melakukan perkara-perkara kebaikan di bulan Ramadan ini. Memiliki semangat untuk melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan saleh. Dan ini merupakan petunjuknya para as-salaf rahimahumullah ta'ala. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka para as-salaf rahimahumullah ta'ala mereka menyambut bulan Ramadan ini dengan bacaan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Bahkan sampai-sampai sebagian mereka menyelesaikan 30 juz dalam bulan Ramadan ini. Bahkan sebagian mereka selesai khatam Al-Quran dalam satu hari. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau membaca satu Al-Quran dalam satu malam. Imam Syafi'i membaca satu Al-Quran selesai dalam satu hari. Ya, begitulah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Mereka menghidupkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan ini, di malam harinya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, kemudian sebagiannya lagi bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berupa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan, dalam amalan-amalan shalih. Dan ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa apabila dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Sampai-sampai disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah
manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Begitu datang bulan Ramadan, maka Nabi alaihi salatu wassalam paling dermawan di bulan Ramadan itu. Paling dermawan di bulan Ramadan ini. Bahkan kedermawanannya Nabi alaihi salatu wassalam kepada yang lainnya itu lebih cepat dibandingkan dengan larinya kuda yang sangat kencang. Subhanallah. Ini menunjukkan akan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersemangat dalam melakukan amalan-amalan shalih di bulan Ramadan ini. Padahal beliau telah diampuni, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sehari beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu beliau sangat bersegera dalam melakukan amalan yang shalih. Nah, المحور الرابع الذي ينبغي للعبد الانتباه له هو إظهار التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإرجاع الحقوق إلى أهلها، وأولى الحقوق في إرجاعها هي حقوق الله سبحانه وتعالى مما افترض عليك أيها العبد من العبادات. وإرجاع الحقوق أمر مهم إلى العباد، وما أخذت من حقوقهم سواء بخفية أو بقوة أو بغصب أو بغير ذلك ترجع، سواء كان مالا أو كان شتما بعرضه أو غيبة أو نميمة. كل هذه من الحقوق التي ينبغي للمسلم أن يتبرأ منها ويرجعها إلى حقها، فترجع العبادة وحق العبادة لله سبحانه وتعالى، وترجع الحقوق للناس إذا كانت أموالا أرجعتها إليهم، وإذا كانت غيبة أو نميمة طلبت العفو منهم والسماح حتى تدخل بهذا الشهر وأنت مستعد إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى بغير ذنب بتوبة نصوح. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أنه صعد المنبر وكان يقول: رغم أنف عبد أدركه رمضان ولم يغفر له، فقال آمين. وذلك أن جبريل عليه السلام كان يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن. قال جبريل كان يقول: رغم أنف عبد أدركه رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. ya, kemudian yang keempat dari menyambut bulan Ramadan ini yaitu izharut taubah. Ya, harus bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan taubat dan terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengembalikan hak-hak manusia yang lainnya. Kalau seorang hamba tersebut, seorang yang bertaubat tersebut, ya, bersangkutan dengan orang lain, maka hendaknya dia mengembalikan hak-hak saudaranya tersebut. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dari perbuatan mengadu domba, ghibah, namimah, atau mengambil harta orang lain, maka hendaknya dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat diperintahkan. Bagaimana seorang hamba itu
berjumpa, bermunajat dengan Rabbnya dalam keadaan tidak berdosa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Olehnya itu disebutkan dalam hadis raghima anfun, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, celaka seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam naik di atas mimbar. Kemudian mengatakan amin, amin, amin. 3 kali mengatakan amin. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum spontan, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kami telah mendengar kamu mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa ini?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, sungguh celaka. Celaka orang-orang yang mendapati, yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, المحور الخامس في هذا الاستقبال لهذا الشهر الكريم، وهو من أهم ما ينبغي للعبد الانتباه له وفعله، وهو وجوب العبد التفقه في أحكام هذا الشهر الكريم، ومعرفة الأحكام المترتبة عليه في هذا الصيام والقيام والأعمال الفاضلة في هذا الشهر الفضيل. وهذا أمر مشهور بين أهل العلم من سلفنا رحمهم الله، أنهم كانوا يحدثون الناس في المواسم، فإذا قرب رمضان علموهم في أحكام الصيام، وإذا قرب الحج علموهم في أحكام الحج، وهكذا إذا قدم أو موسم الجهاد حدثوهم في أحاديث الجهاد، وإذا قرب موسم الزكاة علموهم في مواسم أو أحكام الزكاة. وهذا أمر دأب عليه العلماء وعامة الناس، فلا بد على العبد أن يتعلم ما يضر صومه وما يفسده، وما هو مباح له وما هو محرم عليه، فهي عبادة عظيمة لها أحكام ينبغي للمسلم أن يتعلمها. ya, kemudian yang kelima dari cara seorang hamba menyambut bulan Ramadan ini, yaitu al-wajibu 'ala al-'abdi at-tafaqquh fi ahkam as-siyam. Ini penting sekali, ya. Wajib atas seorang hamba untuk mendalami, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dan perkara ini merupakan perkara yang telah dilakukan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Mereka, para ulama rahimahumullah ta'ala, bergaul dengan manusia, berbicara dengan manusia yang lainnya, dan begitu masuk pada setiap musim, pada setiap saat. Misalnya musim sekarang ini pada waktu bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka para salaf rahimahumullah ta'ala mereka mengajari manusia tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Masuk di musim haji, maka para salaf rahimahumullah ta'ala mereka mengajar manusia hukum-hukum haji.
masuk zakat, maka para salaf mengajari manusia bagaimana tentang kewajiban zakat dan cara mengeluarkan zakat. Ya, dan seterusnya. Ketika memasuki musim, maka para salaf rahimahumullah ta'ala mereka mengajari manusia itu dengan musim yang datang kepada mereka. Maka dari perkara yang paling penting untuk diketahui oleh seorang hamba, hendaknya dia mempelajari agamanya, ya, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini, mempelajari apa-apa yang bisa merusak puasanya, mendalami apa-apa yang bisa dilakukan dalam berpuasa, mempelajari perkara-perkara yang sunnah dan seterusnya dari hukum-hukum yang ada di bulan puasa ini. Nah, فمعرفة العبد لأحكام هذا الشهر الكريم ومعرفة فحوى هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الصيام وما يتعلق بهذا الشهر الكريم من بقية العبادات الكثيرة والعظيمة والذي يتميز بها هذا الشهر عن بقية الشهور من صيام نهاره وقيام ليله وقراءة القرآن وإطعام الطعام. فمعرفة العبد لهذه الأمور يجعله يجتهد في العبادة وتحصيله على الواجب الأمثل. فالذي يعبد الله على بصيرة وعلم أفضل من الذي يعبد الله عز وجل على تقليد ولا يعرف الأحكام الواجبة بالأدلة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا يؤخذ العلم أو تؤخذ العبادة بالعلم. والله سبحانه وتعالى عندما أرسل جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اقرأ. قال وما أقرأ؟ قال اقرأ. ثم الثالث فضمه إليه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا يدل أن الأصل في العبادة أن تكون بعلم ولا تكون بتقليد ولا بجهل ولا بعقل، إنما نحن ملزمون بتعلم شريعة الله سبحانه وتعالى وإقامة العبادة بعلم. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. ya. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, dari yang harus diketahui oleh seorang hendaknya dalam menyambut Ramadan ini, dari hari-hari yang tersisa karena kita sudah melewati beberapa hari, maka hendaknya seorang hamba bisa dan mampu melaksanakan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan ini, terus melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa qiyamul lail, salat tarawih, puasa di siang harinya, membaca Al-Quran, memberi makan, memberikan buka puasa, ya, memberi makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Ya, semuanya ini untuk bagaimana bisa menjadikan dia untuk semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Oleh itu, para ulama mengatakan bahwa seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, maka ini lebih afdal, ya, lebih afdal, lebih utama daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan di atas ilmu. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dari dalam hadis yang lain, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada beliau, kemudian mengatakan, "Iqra, baca." Maka kata Nabi, "Ma ana biqari." Ya. Saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril menuntun beliau alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya dalam ibadah itu harus dibangun di atasnya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas. Maka ini menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, apalagi terutama kita berada di bulan Ramadan ini, kita harus mendalami, ya, mengilmui apa-apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan di bulan Ramadan ini. Nah. المحور السادس وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، إذ أن الله عز وجل جعل هذه العبادة وجعل أمرها وحسابها له جل وعلا، فقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. وهذا الحديث العظيم يدل أن هذه العبادة عظيمة، لأن الله عز وجل جعل حسابها وأمرها له سبحانه وتعالى، ولم يجعلها مثل سائر الأعمال أنها ترفع وتكتب عند الملائكة ثم توزن، وإنما جعل هذه العبادة أن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. لماذا إلا الصوم؟ لأنه ترك طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وريح المسك هو من أفضل أنواع العطور والروائح الجميلة، وعند الله سبحانه وتعالى فم الصائم من أثر الجوع والعطش أفضل من رائحة المسك. لذلك ينبغي على العبد الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، ويعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه بهذه العبادة لأمر عظيم، ليتذكر بهذا الجوع والعطش وغياب الشهوة ما سيلقاه الناس في يوم القيامة، إذ أنه لن ينجيهم إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وقبول أعمالهم في ذلك اليوم العظيم. وليتذكر في الدنيا حال كثير من الناس من لم يجد الطعام والشراب، بل قد يمر عليه اليوم واليومين لا يطعم ما يكفي بطنه. ليتذكر حال الفقير والمسكين الذي لا يجد شيء يأكله. ليتذكر حال ذاك الذي حبس عن شهوته، لم يستطع أن يتزوج بالحلال. كلها عبر يتذكر العبد أن هذه العبادة
افترضها الله عليه عز وجل، افترضها الله عليه سبحانه وتعالى ليعلم حقيقة صبره وإخلاصه، وليجعل ذلك العمل قربة إلى الله، وليجعل هذا العمل سبيلا إلى دخول الجنة بإذن الله عز وجل. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau Allah Ta'ala, di antara cara menyambut bulan Ramadan ini yang keenam adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas. Harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibn Adam, seluruh amalannya anak cucu Adam ini kembali kepadanya, ya, kecuali puasa ini, kecuali puasa. Puasa ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Beliau sebutkan di sini karena dalam puasa seorang hamba langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengetahuinya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Benar tidaknya puasa seorang yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba dituntut untuk mengikhlaskan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian syarah Allah Ta'ala sebutkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya karena dia telah meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bau mulut seseorang, ya, karena pengaruh dari meninggalkan makanan dan minuman. Beliau katakan bahwa bau mulut seseorang itu lebih harum daripada al-misk. Misk adalah parfum yang termahal, parfum yang terharum yang dimiliki orang Arab. Maka bau mulut seseorang ketika dia berpuasa itu lebih harum daripada parfum misk itu tadi. Ini menunjukkan bahasanya puasa ini merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh itu hendaknya kita jaga, hendaknya kita ikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita mengikhlaskan ibadah ini harus di atas ilmu, harus di atas ilmu. Nah, قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ورمضان يجوز فيه الوجهان، يجوز أن تقول شهر رمضان ويجوز أن تقول رمضان. ورد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا رمضان جاءكم بدون أن يقول شهر، فالأمر فيه سعة. أما حديث لا تقولوا رمضان وإنما قولوا شهر رمضان لا يثبت، الحديث لا يثبت.
أسانيده واهية ضعيفة. ومعنى رمضان هو مأخوذ من الرمض، وهو عندما ترمض البطن وتضمر من شدة الجوع والعطش، فيشعر الصائم بحرارة في بطنه من الجوع والعطش. وذكر العلماء أقوال غير ذلك. Ya, kemudian beliau sebutkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, adapun setelah itu bahwa dari perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang berkaitan di bulan Ramadan yang mubarak ini. Ramadan beliau katakan bisa kita baca dengan dua cara. Yang pertama kita sebut dengan syahrul Ramadan, dan ini ditunjukkan dalam ayat Al-Quran, syahrul Ramadan. Kemudian yang kedua, boleh juga kita baca, kita mengucapkan dengan Ramadan langsung tanpa lafaz syahr. Dan ini ditunjukkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'a Ramadan, telah datang Ramadan, artinya telah datang bulan Ramadan. Ya. Dan Ramadan ini memiliki arti sesuatu yang yang perasaan yang tidak enak yang dirasakan seseorang dalam perutnya, gitu ya, disebabkan minal ju'i wal haus, disebabkan karena lapar dan haus. Dan ini semua kita pasti mengalaminya. Ya, tidak puasa saja, kalau kita tidak makan, ini terasa kampung tengah ini bersuara. Ya. Maka Ramadan ini diambil dari kata seperti ini karena dia karena tidak makan, sebab tidak makan dan tidak minum sehingga menyebabkan perutnya seperti itu. Nah, قال رحمه الله: فإننا نقدم إخواننا المسلمين الفصول التالية سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته نافعا لخلقه إنه جواد كريم. الفصل الأول في حكم الصيام، والثاني في حكمه وفوائده. الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر. الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات. الفصل الخامس في التراويح. الفصل السادس في الزكاة وفوائدها. الفصل السابع في أهل الزكاة. الفصل الثامن في زكاة الفطر. قال رحمه الله: الفصل الأول في حكم الصيام. صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الفصل الأول في حكم الصيام، وأن الصيام فريضة ثابتة بثلاثة أمور.
الأمر الأول هو بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول بهذه الآية العظيمة الفريدة الوحيدة في القرآن في فرضية الصيام. ففرض الله سبحانه وتعالى الصيام بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض. كتبت الصلاة أي فرضت الصلاة، كتب الصيام أي فرض الصيام، والفريضة واجبة لا يجوز للعبد أن يتركها إلا لعذر شرعي، ولا تسقط من ذمته، فإذا خرج وقتها يجب قضاؤها. Ya, kemudian kata beliau Allah Ta'ala dalam bacakan dari kitab Syarh Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala, sesungguhnya atau maka kita mendahulukan peduli kita terhadap saudara-saudara kita kepada muslim yang lain dengan membahas poin-poin penting dalam kitab ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan amalan kita sebagai amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sesuai dengan syariatnya, jadi amalan yang bermanfaat untuk seluruh makhluknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Pasal yang pertama dalam pembahasan kitab ini adalah berkaitan dengan hukum puasa. Kemudian pasal yang kedua berkaitan dengan hikmah dan faidah-faidah yang berkaitan dengan puasa. Kemudian pasal yang ketiga, hukum puasanya orang sakit dan orang yang melakukan safar perjalanan. Kemudian pembahasan yang keempat berkaitan dengan perusak puasa atau pembatal puasa. Kemudian pasal yang kelima tentang sholat tarawih. Kemudian pasal yang ke-6 tentang zakat dan manfaatnya atau faedahnya. Kemudian pasal yang ke-7 adalah orang-orang yang harus mengeluarkan zakat. Kemudian pasal yang ke-8 pembahasan tentang zakatul fitri. Maka di sini Syarah Allah Ta'ala memulai pembahasannya dengan pasal yang pertama, yaitu tentang hukum puasa. Hukum puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, dan hal ini telah ditetapkan dalam kitab, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta kesepakatannya kaum muslimin. Dalil tentang kewajibannya ini, puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya hingga ayat 185 di surah Al-Baqarah. Di sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa hukum puasa ini telah ditetapkan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ditetapkan di dalam kitab Al-Quran yang langsung menetapkan hukumnya akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, dan wajib dan hukumnya adalah wajib, dan kewajiban itu seorang hamba tidak boleh meninggalkannya. Ya, apabila seorang hamba meninggalkannya maka dia berdosa. Kecuali ada uzur. Yang boleh sebutkan tadi, ya kecuali ada uzur. Jadi yang tidak memiliki uzur maka karena hukumnya wajib maka tidak boleh dia meninggalkan puasa Ramadan ini. Nah, أنه لم يرد
أن حكمها لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع. Ya, kemudian hukumnya, hukum Ramadan ini, hukum berpuasa Ramadan ini hanya ditetapkan dalam apa yang kita telah sebutkan tadi dengan 3 perkara. Nah, فهنا فرض الله سبحانه وتعالى هذه العبادة العظيمة وأوجبها على جميع عباده المؤمنين، وهي كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فالصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وجاء في رواية عمر ابن عمر أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، والركن ما يقام عليه الدين، فمن ترك هذه العبادة وجحدها كفر. لماذا يتكلم؟ tidak ada yang ribut, semuanya tenang. فمن ترك ركن من أركان الإسلام جحودا به كفر. فهذه العبادة العظيمة عبادة الصوم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما سيأتي إن شاء الله في بيان ذلك. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. جاء تقديم هذا وتارة تأخير هذا، والمتفق عليه هو تأخير الصوم، حديث ابن عمر رضي الله عنه. Ya, kemudian kata beliau, dan di sini bahwasannya ibadah ini, ibadah puasa ini telah diwajibkan terhadap seluruh kaum muslimin. Kewajiban puasa ini terhadap kaum muslimin ditunjukkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bunyal Islamu ala 5. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitullahil Haram, dan berpuasa Ramadan. Nah, dan dalam riwayat Muslim didahulukan dari puasa Ramadan, kemudian disebutkan haji ke Baitullahil Haram. Maka di sini beliau sebutkan merupakan rukun daripada rukun Islam. Rukun yang keempat dalam rukun Islam. Ada yang menyatakan puasa ini merupakan rukun yang kelima dalam rukun Islam. Ya, jadi puasa di bulan Ramadan merupakan rukun 4. Ada juga yang mengatakan merupakan rukun 5 dalam rukun Islam. Dan rukun itu adalah penegak daripada agama seseorang. Ya. Rukun merupakan tegaknya agama seseorang. Maka siapa saja yang meninggalkan rukun, maka siapa saja meninggalkan rukun dengan sengaja, maka hukumnya adalah kafir. Hukumnya adalah kafir. Nah. الأمر الثالث مما يثبت به هذه الفريضة هو إجماع المسلمون. قال: وأجمع المسلمون على فريضة صوم رمضان، فمن أنكر فريضة صوم رمضان فهو مرتد كافر.
يستتاب، فإن تاب وأقر بفرضيته فذاك، وإلا قتل كافرا. جعل الشيخ رحمه الله أن الأمر الثالث في إثبات هذا الصوم هو إجماع المسلمين، أي لم يختلف أهل الإسلام من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا في فرضية هذا الصوم. والأصل في الحجة هو الكتاب والسنة، وأما الإجماع فيستأنس به وليس تشريعا، وإنما من باب الإثبات أن المسلمون لم يختلفوا في فرضية هذا الركن. وأن قال رحمه الله: فمن أنكره، أي من أنكر الصوم، فمن أنكر هذا الصوم فهو كافر مرتد، أي يخرج عن الإسلام، حتى ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول الله لم يكتب علي الصيام وأنكر هذه العبادة فيعتبر كافرا، بخلاف الذي يقول أنا لا أصوم، الله كتب الصيام ولكن لا أريد أصوم، فهو مرتكب لكبيرة وهو يخشى عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويجب عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى رشده والعمل بما ثبت في الكتاب والسنة وبما عليه أهل الإسلام من فريضة هذا الركن العظيم. قال رحمه الله: يستتاب، أي يقال له تب إلى الله وارجع إلى رشدك وصم مع المسلمين، فإن تاب الحمد لله، وإن أبى وأصر على أن هذه العبادة ليست فريضة فهنا قال رحمه الله: قتل كافرا، أي يقتله ولي أمر المسلمين. لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود إلا من هو في إمارة المسلمين، من أمراء المسلمين وحكامهم الذين وكل إليهم هذا الأمر، وإلا أصبحت الدنيا فوضى، فكثير من الناس أصبحوا يتركون عبادة الله سبحانه وتعالى إما جحودا وإما استهزاء وإما ماذا؟ يعني عدم مبالاة فيما شرعه الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك اتباع الشهوات. سببه في ذلك هو اتباع الشهوات وعدم الانقياد لما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Ya, kemudian kata beliau, Allah Ta'ala, dalil tentang wajibnya berpuasa dalam Ramadan yang ketiga adalah kesepakatan dari kaum muslimin. Kaum muslimin dari zaman Nabi hingga zaman sekarang ini telah menyepakati akan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban ini, siapa saja yang mengingkari wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka hukumnya adalah keluar dari Islam, kafir, keluar dari Islam. Dan dia harus dimintai taubatnya. Harus dimintai taubatnya, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hukum orang yang mengingkari hukum puasa secara sengaja. Ya, dia mengatakan bahwasannya puasa ini tidak diwajibkan. Puasa ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan yang terang-terangan seperti itu. Maka ini menunjukkan pengingkaran dia terhadap hukum puasa dan dia keluar dari Islam. Ya, kafir, keluar dari Islam. Nah, adapun orang yang tidak berpuasa, dia tidak mengingkari hukum daripada berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak berpuasa, maka ini hukumnya berdosa. Ya, berdosa, dosa besar. Ya, karena dia telah meninggalkan kewajiban. Maka ini ya,
kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki mengampuni, maka Allah ampuni. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dimintai taubatnya. Nah, diminta taubatnya. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Dibunuh. Hanya saja kata syar'i Allah Ta'ala, orang yang tidak mau berpuasa, mengingkari hukum puasa kemudian dibunuh, maka yang membunuh di sini bukan sembarang orang. Ya, yang membunuh adalah kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang menghukumi, ya, bukan masyarakat. Nah, طيب بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. kita cukupkan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أيها الأحباب الكرام، إن شاء الله سنواصل هذا الكتاب في لقاء غد إن شاء الله. Pada Syekh Muhammad Al-Murid hafizahullah, kami ucapkan jazakumullahu khair. Insyaallah sekali ini kita akan lanjutkan sesi berikutnya, yaitu istirahat kurang lebih ada 15 menit. Silakan Anda manfaatkan dengan baik waktu istirahatnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan menghafal surah yang telah ditentukan.